Hello, dear students. How are you all? I hope all of you are doing fine. Today, we will be reading a short and simple news article from the newspaper The Hindu. So, before we start, let's try to understand the meaning of the words that have been used in the text. Our first word is summon. Summon का मतलब होता है to order someone to be present somewhere. यानी एक ऐसा हुक्म जिसमें हाजिर होने के लिए कहा गया हो. देन वी हैव कन्वीनियर. कन्वीनियर का मतलब होता है अ पर्सन हुज जॉब इज टू कॉल पीपल टुगेदर फॉर अ मीटिंग ऑफ अ कमिटी. यानी अगर आपकी कमेटी में कोई ऐसा शख्स जिसका सिर्फ ये काम हो कि वो लोगों को बुलाए, इकट्ठा करे ताकि मीटिंग पॉसिबल हो, ऐसे शख्स को कन्वीनियर कहा जाता है. एलिज का मतलब होता है इल्ज़ाम लगाना, यानी किसी गलती के लिए किसी को कसूरवार ठहराना, उसके लिए इस्तेमाल होता है एलिज. एंड दिस इज़ वर्ब. और इसकी नाउन फॉर्म जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, एलिगेशन. एलिगेशन का मतलब होता है इल्ज़ाम. सो एलिज इज़ इल्ज़ाम लगाना एंड एलिगेशन इज़ इल्ज़ाम. दिस इज़ नाउन. इर्रेगुलरिटीज़ का मतलब होता है बेज़ाब्तिगियाँ, धांधलियाँ. अगर किसी चीज़ में करप्शन पाया जाए, कोई फ्रॉड पाया जाए, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं इर्रेगुलरिटीज़. यानी अगर किसी प्रोसीजर में बेसिक फंडामेंटल्स को फॉलो नहीं किया जाए, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं इर्रेगुलरिटी. फॉर्मुलेशन इज़ अ नाउन फॉर्म ऑफ अ वर्ब कॉल्ड फॉर्मुलेट. दिस इज़ वर्ब. फॉर्मुलेट का मतलब होता है किसी चीज़ को तश्कील देना, वाज़िया करना, या किसी चीज़ को बनाना, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है फॉर्मुलेट. इम्प्लीमेंट का मतलब होता है लागू करना. अब अगर आप इन दोनों वर्ड्स को एक ही सेंटेंस में इस्तेमाल करना चाहोगे तो आप कुछ इस तरह से कह सकते हो, द पॉलिसीज वर इम्प्लीमेंटेड आफ्टर बीइंग फॉर्मुलेटेड बाय द कोर्ट. अब कभी कभार क्या होता है कि वर्ड इम्प्लीमेंट को हम एज ए नाउन भी इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट आर द इम्प्लीमेंट्स दैट आर बीइंग यूज्ड इन द प्रोसेस. यानी वो कौन से टूल्स हैं जो इस प्रोसेस में इस्तेमाल होते हैं. अब यहाँ पे हमने इस इम्प्लीमेंट को एज ए नाउन इस्तेमाल किया. स्क्रैप का मतलब होता है टू एबॉलिश समथिंग, टू कैंसल समथिंग और टू डिस्कार्ड समथिंग. किसी चीज़ को ख़त्म करना, रिमूव करना, उसके लिए इस्तेमाल होता है स्क्रैप. स्केयर्ड का मतलब होता है डरा हुआ, फ्राइटनड, afraid or fearful. Allegation means इल्ज़ाम, as we already discussed this one. Fabricate का मतलब होता है बेबुनियाद, एक ऐसी कहानी गढ़ना जिसकी कोई बुनियाद ना हो. और we can say to invent something to deceive someone. Bring down का मतलब होता है नीचे गिराना, नीचे लाना, या किसी को ओवरथ्रो करना. अंडर ट्रायल इज यूज्ड फॉर अ पर्सन जिसके ऊपर कोई मुकदमा चल रहा हो और अभी उसके बारे में सही से फैसला ना आया हो, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है अंडर ट्रायल. सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट वर्ड्स दैट हैव बीन यूज्ड इन द टेक्स्ट. नाउ लेट्स रीड द न्यूज़ आर्टिकल. दिल्ली चीफ मिनिस्टर केजरीवाल, यानी दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर केजरीवाल हैं, इज समन्ड, उन्हें समन किया जाता है बाय, किसके द्वारा, ईडी. ईडी का मतलब होता है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट. किस लिए, इन एक्साइज केस. एक्साइज केस में ईडी द्वारा समन किया जाता है दिल्ली के चीफ मिनिस्टर केजरीवाल को. द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हैज समन्ड दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल. एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट द्वारा समन किया जाता है दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को. यहाँ पे आप देख सकते हैं हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल किया गया है. और हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल प्रेजेंट परफेक्ट के लिए किया जाता है. एंड प्रेजेंट परफेक्ट इज़ यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट हैज़ हैपेंड रिसेंटली. यानी जब कोई काम रिसेंटली हुआ होता है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट. अब ये हु किस लिए इस्तेमाल हुआ है, अरविंद केजरीवाल के लिए. इज़ ऑल्सो द आम आदमी पार्टीज नेशनल कन्वीनियर. अब ये जो अरविंद केजरीवाल हैं, ये दिल्ली के चीफ मिनिस्टर तो हैं, लेकिन इसके साथ साथ आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनियर भी हैं.
اب انہیں کیوں سمن کیا گیا ہے؟ ٹو ریکارڈ ہز اسٹیٹمنٹ، ان کا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرنے کے لیے. کب؟ آن November 2. کس لیے؟ ان کنیکشن وتھ دا ڈیلی ایکسائز پالیسی کیس، یعنی ڈیلی ایکسائز پالیسی کیس جو ہے اس ضمن میں ان کا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کیا جائے گا آن November 2. اسی لیے انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ نے اروند کیجریوال کو سمن کیا ہے. The Enforcement Directorate case is based on a first information report FIR registered by the Central Bureau of Investigation CBI. یعنی سی بی آئی نے ایک ایف آئی آر لانچ کی ہے alleging multiple irregularities، جس میں یہ الزام لگایا گیا ہے کہ بہت ساری irregularities پائی گئی ہیں. کس میں؟ in the formulation and implementation of the Delhi excise policy، یعنی جو ڈیلی ایکسائز پالیسی فارمولیٹ کی گئی تھی یا امپلیمنٹ کی گئی تھی، اس میں بہت ساری بے ضابطگیاں دھاندلیاں پائی گئی. اب اگر اس میں بہت ساری irregularities پائی گئی تو اس پالیسی کا کیا ہوا؟ اس کو سکریپ کیا گیا، which was scrapped following corruption allegations. The CBI had recorded Mr. Kejriwal's statement on April 16. اب یہاں پہ ہمیں دو چیزوں کو سمجھنا ہے. ایک ہے ہمارے پاس had plus third form of verb، اور had plus third form of verb is used in past perfect, and past perfect is used for an action that completed in the past itself. اب سی بی آئی نے آلریڈی ایک اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کیا ہوا ہے، کس کا؟ مسٹر کیجریوال کا. کب؟ آن April 16. اس کے علاوہ اور ایک چیز جو آپ یہاں پہ سمجھ سکتے ہیں وہ ہے یہ ڈیٹ April 16. یہاں پہ آپ کو ڈے بھی دیا ہوا ہے، منتھ بھی دیا ہوا ہے، اور ایئر جو ہے ہمارا وہ مسنگ ہے. اور جب کبھی بھی آپ نیوز پیپر پڑھو اور آپ کو اس طرح ڈیٹ دیا جائے کہ ڈے بھی دیا ہو، منتھ بھی دیا ہو، لیکن ایئر جو ہے وہ مسنگ ہو، اس مسنگ ایئر کے لیے ہم کرنٹ ایئر کو سمجھتے ہیں، دیٹ از 2023. اب ہم اس چیز کو دوبارہ سے پڑھیں گے. دا سی بی آئی ہیڈ ریکارڈڈ مسٹر کیجریوال اسٹیٹمنٹ آن April 16 اینڈ آفٹر بینگ کوسچنڈ فار اوور 9 hours he had told the media persons that the entire case was fabricated. Fabricated کا مطلب ہم نے already سمجھ لیا ہے. Fabricated is something which is baseless، جس کی کوئی بنیاد نہ ہو. Or we can say something which has been invented by someone only to deceive people. اب جب لاسٹ ٹائم ان کا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کیا گیا تھا April 16 کو، اس وقت انہوں نے 9 hours کے لیے اپنا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروایا تھا، اور وی کین سے انہیں 9 hours کے لیے کوشچنس کیے گئے تھے اباؤٹ دس کیس، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو پورا کیس ہے یہ فیبریکیٹڈ ہے، بے بنیاد ہے. And the agencies did not have any proof and that it was result of dirty politics. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ایجنسیز کے پاس کوئی بھی پروف نہیں ہے، اور یہ کیس جو ہے it is the result of dirty politics being played against عام آدمی پارٹی. He had alleged، یعنی کیجریوال نے آروپ لگایا that the entire case was being built to bring down the عام آدمی پارٹی. ان کا کہنا ہے کہ یہ جو پورا کیس بنایا گیا ہے اس کی بنیاد اسی لیے پڑی ہے تاکہ عام آدمی پارٹی کو گرایا جائے. 2 senior عام آدمی پارٹی لیڈرز منیش سسوڈیا اینڈ سنجے سنگھ آر آلریڈی ان جیل. اور اس کیس کے چلتے 2 عام آدمی پارٹیز کو آلریڈی جیل بھیج دیا گیا ہے ایز انڈر ٹرائلز ان دا سیم کیس، اور ان پہ ابھی مقدمہ چل رہا ہے. مسٹر سسوڈیا ہو واز دا دین ڈیلی ڈپٹی چیف منسٹر. اب یہ جو مسٹر سسوڈیا ہے یہ کون ہے؟ یہ اس وقت کے دہلی کے ڈپٹی چیف منسٹر رہے ہیں جب یہ پالیسی بنی تھی. کون سی پالیسی؟ جس پالیسی کے چلتے انہیں کیس کیا گیا ہے. اب انہیں کب اریسٹ کیا گیا؟ واز اریسٹڈ بائی دا سی بی آئی آن February 26
following several rounds of questioning, and on October 5 جب انہیں بہت سارے کوشچنز کیے گئے اور اس کے بعد اریسٹ کیا گیا. اور اس کے علاوہ اکتوبر 5 کو کیا ہوا, دا ED انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ اریسٹڈ مسٹر سنگھ کو بھی اریسٹ کیا گیا, who is راجیہ سبھا ممبر following several hours of questioning. اب ان کی یہ کوشش ہو سکتی ہے کہ اروند کیجریوال کو بھی اس کیس کے چلتے اریسٹ کیا جائے. تو اینڈ عام آدمی پارٹی, اب دیکھیے عام آدمی پارٹی کا اس بارے میں کیا کہنا ہے. آن منڈے ریسپونڈنگ ٹو دا ED's summons, پارٹی لیڈر سوراب بھارتواج سیڈ. اب عام آدمی پارٹی کی ایک لیڈر کا کہنا ہے, دا سینٹرل گورنمنٹ ہیز اونلی ون انٹینشن, کہ سینٹرل گورنمنٹ کا خالی ایک ارادہ ہے, ٹو اینڈ دا عام آدمی پارٹی بائی اینی مینس. بائی اینی مینس کا مطلب ہوتا ہے ہر کسی بہانے سے, ہر کسی طریقے سے یہ عام آدمی پارٹی کو ختم کرنا چاہتے ہیں. اسی لیے عام آدمی پارٹی کے لیڈرز پہ ایلیگیشنز لگائی جاتی ہیں, انہیں فالس چارجز میں پھنسایا جاتا ہے تاکہ عام آدمی پارٹی کو کمزور کیا جائے اور اس کا خاتمہ کیا جائے. پارٹی لیڈر یعنی عام آدمی پارٹی کے جو لیڈر ہیں جس کا نام آتشی ہے, ان کا کہنا ہے دا BJP واز سیکیورڈ آف دا عام آدمی پارٹی اینڈ دا گڈ ورک ہیپننگ ان دہلی اینڈ پنجاب. یعنی BJP جو ہے وہ ڈر گئی ہے کس سے, عام آدمی پارٹی سے, اور وہ جو دہلی اور پنجاب میں کام کر رہی ہے عام آدمی پارٹی اس سے خوفزدہ ہو گئی ہے, اسی لیے کیا کر رہی ہے, اینڈ دیٹ واز وائی اٹ وانٹڈ ٹو پٹ عام آدمی پارٹی لیڈرز ان جیل انڈر فالس کیسز اینڈ اینڈ دا پارٹی. اسی لیے بھارتیہ جنتا پارٹی یہ کوشش کر رہی ہے کہ عام آدمی پارٹی کے لیڈرز کو فالس چارجز دے کر فالس کیسز میں پھنسایا جائے اور پارٹی کا خاتمہ کیا جائے. مین وائل اسی دوران ہمیں اور کیا دیکھنے کو مل رہا ہے, سیلیبریٹنگ مسٹر کیجریوال بینگ سمنڈ بائی دا ED. دوسری جانب ہمیں سیلیبریشنز دیکھنے کو مل رہی ہیں کس کے چلتے, کہ مسٹر کیجریوال کو سمن کیا گیا ہے ED دوارا. دہلی BJP پریزیڈنٹ وریندرا سچدیو ٹرمڈ اٹ اے ڈے آف وکٹری آف ٹروتھ. یعنی جو دہلی BJP پریزیڈنٹ وریندر سچدیو ہیں انہوں نے اس دن کو ڈے آف وکٹری قرار دیا ہے. اب کس کی وکٹری؟ وکٹری آف ٹروتھ یعنی سچائی صداقت کی جیت. اینڈ کلیمڈ, اور انہوں نے دعویٰ کیا ہے, دہلی وڈ فائنلی گیٹ فریڈم, کہ دہلی کو جلد ہی آزادی نصیب ہوگی. کس سے؟ فرام مسٹر کیجریوالز کرپٹ ریجیم. جو مسٹر کیجریوال کی کرپٹ سرکار ہے اس سے دہلی کو جلد ہی آزادی حاصل ہونے والی ہے. So this was all in this news article. Hope you enjoyed it. Thank you so much.